بیاک چکین ددی دادے مامالے رار سیارے دار دیجارے پوٹ پوٹ اچھوٹ بٹوٹوٹ انصار مدنیس جو گا سلام تھمس اور ساتھ نے مس اش بودی شریار تھمس کہ برنگسات ہونس برنگسار یعنی مامالے بینس دادے دادے مالے بئی نے ساتھی کہ چاکوری بینس جوانی بینس اور شدار معصومانی کا اے نوٹ مشتی الکان سٹرنس برنگسار اے نہ بیش کہ انو ایک مورک پھل تھی تو بس ایسے سیر گینی موریت ہیں بس ہر منوس توم طبیعت مطابق توم کے اسپائی ہیں روس چھل چھل دشے جو چھل چھل ای خیالی ای نا مورے سنگل ایسا مٹے ٹیگو تو برنگسار پھلتیس تو تو آل کے برنگسار بینن بیا کر بینن اے دادا مالس ہیں اے بیا سوٹرت تھے رہی ایسے ہی مور مشوٹ یارینس تو مس اش بودی شریار تھا مسمئی ماما آن گلیت بلدستان گلیت پلیت ہو نسبس تو ایسے ہر گاہ مریاتون آل کے جگہ سے اے آئن وی نسٹکلی رینوسان دگون واتا یار تھے مس صحیح طرف جو توم طرف جو انی بیا کر بیٹن انی مفیروٹ انی چاکروٹ انی جوانوٹ ہی گڑو مارگینی جو سلام تھم تاکہ سے نمائندگی کا بھائی اور ساتھ ہی ساتھ نے مس صحیح طرف جو گانا بویات تھم مما اش دنیا تے چل چل دی شور یار اے دور ختم بگن ٹیلیفون کدے تھے ہلو تھے تارا کر اے گین تن سکنٹور کی اسے مورے پروجنن اسوسان مورے تھینن اور یولی سودرجی دنا تک وطن تو انا والا چ تس جک ایک اناوک نصیحت چگا نائی ہیں شک مشوتھے نو تو مس ہی گڑو مارگی نے تھے یوگا سلام تھا ڈاکٹر مدنی صاحب تھے بیاک پروگرام اور صحیح بہت شکر گزار ہیں نسی تو ایسا صحیح برنگزام میں جاوے یا سوسائٹ مشیدو اور صحیح پروگرام کے ہیں تو صحیح بیا کے توسط گی نئے دروٹ نشر تھا تو یوگا سلام دنیا تے کے ترقی کی کہ روایت کھن تو رے ایک بنوین وقت ساتھ تبدیلی وانا تو ایک زمانہ کشل اسو کچھ مت ذریعہ کمیونیکیشن اشپل کے میڈیا یا کمیونیکیشن تھے تو اے محدود اشل کون بیا کر وطن کر کوئی کائے کر جگ بل تو شنگ گنے ہو تھے نس یا اتھال شو ایک سے ہو تھے جگ گٹی تھرے کوئی کائے مورکل تھے نس بیا کر بئی مرکا کر بئی برنگسا کر بئی انی تکلی دنس یہ انی محدود اصل تو وقت ساتھ ساتھی اسی انو ترقی ساتھی سائنسی ترقی ساتھی انی بدھ شیل بھی گیا ایک ضلع یار بے ایک مرکام جا بے ایک کوئی کر بے گوٹ کر بے مورکل تھونسس ایتن بے کل دنیا تر ہن جار کون کون ہن تو گا ایک گوٹر کی بے بس اینو ساتھی گٹی بے ڈول بے مورکل تھونس اے اینو جو ایک اسی ایک برنگ سگا ہن اسی جار تلک کو انموکار ٹورنٹور ہن کو جناب علی عربر ہن کو جناب امریکار ہن کو گلیت ہن کو پلیر ہن تو نو مولر ہنو میں نجار مستاد محترم دین نجار پورے بگروٹر ہن کو پیار ہن ابے ہنزن اگر جوگا ادیب ایکو ساتھی میں فجی یک دل یر اسی بیا کر برنگسار مورکل بیس او طریقہ اشا سن پروگرامر گا واٹس اپ گروپ میں جا کے بس ایکو ساتھی انی مورکل تھونس رار مال اور سیاری تو انسان مدنی صاحب پہ ان پروگرامی حوالہ گنی ان سے توسط گنی اسے طرف جو گسد سلام بود باقی استاد محترم سے مش ترکا جے اسے برنگسائی چگا تھو نے ان سے استاد محترم کے بچ بھی ایسے مطابق نے اجن بس کو جیتا پہ پھات ہے بس کہ تم مورک مشہور یارون تو انو برنگسا کو بیس او اسے یار ہر گام کر او زمانار کہ وقت انی سہولت ناس گاڑی نبینس تو محدود بے تم علاقار فتس تم کو گاور تو آج ارو بلاٹ ٹرلے جے بجنس اور خاص طور جنہیں نوجوان طبقہ کرے گرک کو یا ایون تک بول تو برنگست ہے رہی ایک گوٹک مختص تھنس او گوٹر ارو گٹھی بے تو می حسب استطاعت مطابق الخانہ تھے آپ کو ٹکلی مکلی دے یک سے ڈاکٹر صاحب سے جگہ تھو تعارف تھا رگو شروع میں جا تو اے بے تم خیالی شعر تھے آپ کو مجھے ٹکلی مکلی دے تم کلچر ایک ایسے نسل ٹرانسفر تھا نس تبدیل تھا نس شانس
تو انظر سانتی او برنگسائی نوم بس ان تم چونکہ ان شنا زبان ایک گروپا کھانا سے انو تم شنا زبان بس مشہور تارون ٹھہرے ان پروموٹ ہون ٹھہرے ان اسی طرف جو کوشش کھین تو انو سلسلہ میں جا اش دنیا ایک ترکیب بلی کہ بے او ایک گوٹر پورا گٹی بے ٹوٹے گینی او ایک گوٹر اربونسس تن یعنی تم گوٹا اکی ہن لیکن برنگسا ضرور ہن. شکریہ ڈاکٹر صاحب تھے لائے شکریہ کہ تھے انو بیا کے پروگرام میں بشکونس اور مشت انداز پیغام دانو جگو کر تھے پیار محبت چگے تھانو ایک مد ساتھی شول محبت ساتھ بے کی مرکل تھرانو تو تھے لائے شکریہ ہن تو اشنو برنگسائی رار کے ہن ایک گروپ کی شکل میں جا واٹس ایپ پر دارین ملک گہن آنے گلگت بلتستان اور مختلف علاقوں گہن تو ای بوٹے انو گروپ پر ما ایڈ تھی گے ایک سال بلون تو ان مش موری تھے ہر بلاٹ ہر سباٹ دیو ویش کے گا ٹائم اگر فارغ بھی ہے تو پیار محبت بانٹا تھے نن تو ان دنیا دنیا تک بتن کہ ایک زمانہ کر پیدل یہی ایک سکو گھٹر گے بازک بے رشتہ داری اوڑرے یار دوستی بے وسیع ایچی تین ان زمانہ سوشل میڈیا انو دور انی موبائل ذریعہ جے ایک متو ساتھی پیار محبت مشروط یائن. ڈاکٹر صاحب تھے بڑی شکریہ تو بدیو نو ملے جو ٹائم نکلا سو کے تو اور استاد محترم کا صحیح سرفراز بھائی کا بدیو نگرے جو وطن تو انہیں ایک صحیح محبت ایک اظہار رکھیں کہ دور دراز دشی جو مختلف علاقے ہو جو اتانوے گٹی بگنس تو انہیں برنگسائی مطلب یہ نہیں تو انو برنگسائی کو بانی ہن او واحد ہن صحیح واحد کاکا کو معروف ہن شاعر گا ہن صحیح تو انس مٹر ہوگا نہیں گروپا مختلف گروپا روبے نشیس تو انس شک مٹر ہوگا گروپا سنہ تو ایسے بے کمک جگ زہل برنگسار کمک جگ بنس بے گوڑے کے بیٹا کے لیے تھنس ادھر گائی ہم خیال جگو ایک گروپا سنہ ایسے رو انو علاقائی نٹی بیدی کاٹگلی ہنی آب ایس گٹی تھن اور تو ہم علاقائی کے رسم رواج ہن پرونے جیسا کہ تن ندیزی ہن نسالے دیزی ہن سوگیچ شاید تو یہ نسالے پروگرام گا رہی تھے اٹینڈ تھوا تو انی ہن اور ایسے علاوہ سے کہ پرونی رسم ہنی جا کہ گرو پروگرامی بینن گرو گائے بینن اس کے علاوہ سے برانگ گائے ہن ایسے علاوہ شلو کے ہن مت کے جگہ سے کہ پرونے جگڑ لیلا لیکن تازہ کے نسل ہن یہ تقریباً انی چیز کہ ہن اموٹن بالکل لے لگی نش تو انی چیز بے سن برنگسار رو لے ٹکلے تھے گپ شپ تھے انی چیز زندہ تھن ٹھہرے ٹکلے تھے تو مس گروپ سنہ گس سنہ سو پورے گروپ رو مس ایڈ تھے گس شامل تھے گس تو میں خیال میں جا انو وقت گروپی تو یہ بود ہن لیکن پوری کامیاب ترین گروپ مس قرار دموس کہ ایسے مجھے بے فزیکل گوئی گٹی بگنس کیسے پھر اسے محفلے بگن فزیکلی کی گٹی بگنس بے وہی مجھے گروپات دور دور بیٹھے گلی بہنی لیکن بے فزیکلی گوئی اکثر بشی اکثر سن ملاقات تھے گٹی بگنس بے آئے گا صحیح علاقائی کیٹا گلی بہنی ایسے علاقائی کے رسم ہن کلچر ہن روایاتی ہن پرونے کے نٹن اینو برار بس ٹکلی تھے اینے ٹکلی چک بے زبانی ٹکلی گنا بہنی جا اینو مجھے بود موری کے ہن بس کٹٹ تھے رو تحریری شکل میں جا گولے شبیون تاکہ بعد مجا لوش تاکت اسے زندگی ایک نبی اے وقت اسے تحریر کے ہن یہ ٹکلی تو نوشن لیکن انی کے مووی سنی جنن کے ویڈیو سنی جنن انی کا تحریر کے ہن زندہ بیک بشن بٹت اے فتینی کے نسل وای صحیح اے بیل سے انی چیز کے ہن عالی جو حاصل تھے ہر رس نے مت نسل کے منتقل تھی تو اسے ان کوشش نو برنگسائی ذریعہ جے میں تمام پروجن کون روٹ اور ڈاکٹر صاحب تھے بڑے شکریہ تو دورج وہی اسوجو نا مرکلک یش کے کلی گنیگا اور اسے تمام انی رارو ان اسے واحد کا ہن ماسٹر صاحب ہن انس نے ان رو اسوٹ نے تو پہ بن بستی کے تم حیثیت مطابق تو انہیں ایک متے نمک تھی گیس ایک متے سنگٹی بھی ایک متے دیدن تھی گیس تو اسو کے شول مہر پیدا بھئی ایک متے رائے ایک متے خیالی ایک متے منتقل بین تو بڑی کوشش تھی نا بوٹو خدا توفیق دو مزید نے ملاقات تھی گیٹ ایک متے دیدن تھی نصیب تو ہمیں شول مہر حوالہ جی کہ کھین ارکانس تم دیسی نیو کلے کہ کھین ارکانس تم دیسی نیو کلے اے کھین ماجا یک اصل تھلے کہ کھین ماجا
के खेणार खानस तुम देसीने कुले ए खेना माझ्या जग असल थुले थुले शुल मेहर वलैग अशी शकबे केने इतफाकी माझ्या बेना बेना युले वाह समुटे तुषारक अकी खुक तुटो तर ननवक तर पजू गबन बे गे गबन बो हणा गबन बे समुटे गिन देदा तुषारक समुटे तुषारक अकी खुक तुटो दिपुच खुचन थे समुटी तो बुटो समुटे तुषारक अकी खुक तुटो दिपुच खान थे समुटी तो बुटो थे नो में दुग्नुश दरुम ग संबत है थे नो में दुग्नुश दरुम ग संबत है वो तो बूढ़ी दोनों रे दिपुच से पशुरु खाना तुम हम बुटो ऐसे क्षणा बाशिन नट बेते अल्फाज कमा जिकिक तुम हाथों आया कोशिश थे जमा थी इस तो एने बस तुम यानी कलाम में मजा मुंतकिल थोड़ा था कोशिश आई थोड़ा तो माशरा बारार सूट जक अशदर पदर हम में कोयर सूट जक अशदर पदर हम में कोयर खलता जान मिशवाल मुतबर हम में कोयर सूट जक अश मुतबर हम में कोयर खलता जान मिशवाल मुतबर हम में कोयर लोग जक से पढ़ रोएगे मठुल्फा शुमर बया लोग जक से पढ़ रोएगे मठुल्फा शुमर बया बाशन रारू खू के फतू बेखबर हम में कोयर कैसे बोस बेलब लई रानन तरकी बिलिन कैसे बोस बेलब लई रानन तरकी बिलिन नन कुमोन जक पशीगा बेसमर हम में कोयर कई असेंबली ट्रेनिंगिस री जगह डिमाला बिगे कई असेंबली ट्रेनिंग री जगह डिमाला बिगे तुम वतन पुट बनाजी एक बैठा हम में कोयर कई असेंबली ट्रेनिंग री जगह डिमाला बिगे तुम वतन पुट बनाजी एक बैठा हम में कोयर आना कोई रटा लबन थे बेनुजे दक असस अनु वतन रटा लबन थे बेनुजे दक असस अनुजु अश वतनदारी अकी यार हम में कोयर कोस वफा के जग तिकन तो कोस तिकन तुम पार्टी जग तिकन ए बुद फफर हम में कोयर कोस जगुट के जगुट मकोर बुकेट कोस अकुट बड़ी लयुक तो मैं अकी खेपरू के दुपदर हम में कोयर कोस जगह मकोर बुकेट कोस अकुट बड़ी लयुक तो आगे खेपरू के दुपदर हम में कोयर तुम ईमान के जग फत्यारन अदे दारिक बिगे मुराद तुम ईमान के जग फत्यारन अदे दारिक बिगे मुराद तुम माथा नहीं हैंड फिकर नुशगु चुपका कर हम में कोयर वो मौके तो ऐसे अंसार मदनी साहब डॉक्टर थे बहुत बहुत शुक्रिया कि तुस बे यश की कली अदान बातो असु कुछ और दूसरा ऐसे ही कई दरुमुल कुरहन एजार होगा मस्त शुक्रिया अदा थम केस अदोदे जक था थे एरे बेगटी था रही है अदन बेस तुम शुल मोहब्बत गिनी गट बियनस अन शुल मोहब्बत नटिन थे एरे जक परेशान गहन शुल मोहब्बत न नटिन अगर शुल मोहब्बत नटिस तो अश मन ये जो नवाम सुका नट एक मुतो बगरोट जो नवाई सो एक जलालाबाद जो एक नोमल जो एक खरामुश जो गटी नेबुन सो कसे शुल है नहीं और असे ग्रुप में जा कई ग्रुप असे इजारा सनगन अने का मैं शुक्रगुजार हूँ जो सलाम था उन्होंने पाउट गए कि ग्रुप सने बे अदे थे कोनो जो कोनो वाला गटी थी गठित हो के गने नहीं एक खास मकसद है किसी ये मकसद अनायासी की नहीं वतनी तुम सुटी गनाटी सुटे मजा बुध चीज़ ऐसे गनोनी ऐसी नएगे अच्छा खुद ही एक बस नो मई बेन रसो जो बात शापक ऐसी नएगे अच्छा गनोने गाय देनस गरे गाय बेनस गरोनो असेज रसो बात ताय गाय थेनस वाला गाय देनस बजोना गाय देनस किस्म ही ये बुट नटे अनि बुट नाउ जोन थोन थे अने ऐसे नहीं रारस अन ग्रुप जोनु थीयन तो अनसर वही बे आने जो और तेनगा कोते मई उस्ताद मोहतरम से गथु उस्ताद कसीर से गाना चागा थु कि गुरुपी बुटे बोधो गुरुपुर मा हनुस मगर तेन बोसिंग अको को मोठो वही डोक न बिगेनस बेदारुम न पशीगेनस अनु एक गुरुपन
कैसे मजा बस रारा बुटे वही तुम गम खुशीर ग बगटी बियनस गुच दे जकर ग मिष्ट दे जकर वही गटी बे तुम शुल मेहर भाई ये न सकोट तो मोहतरम तने असई चुम्बा अंसार मदनी और कसीर चाचा दिगर असई रारू कचा खन ते पूर्व शुक्रिया और मट ने चांस दिया तान मरक विकेट मट बुद मोरी नवा अगर महफिल हक बे सो इताहरी पक्त है नट भी तो सिरे हरमुस लेकिन अदे बे कि मेरा जब सामण हुआ तो मैं बशी की ना जी ठीक है ना चंद मोरी मस एक गाय सही मुहूर्तम निमास नेवान मासूमिस अंग्रेजी का देसिटन निमास नेवान मासूमिस अंग्रेजी का देसिटन फिल्म का VCR टको के ए फायदे देसिटन झूला बेपर्दा बे यू के आणि तरीके से जन पण आणि ठंग थे बेपर्दा बे यू के आणि तरीके से जन माशरा मजा फसाद थरु के ए हर बेसिटन झूला 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 माशरा मजा फसाद थरु के ए हर बेसिटन यार खुदाई दोस्त लोको हाई थस मस्जिद वारी यार खुदाई दोस्त लोको हाई थस मस्जिद वारी हेर खोब गिनी ने खास खुदाई इबादत वारी हेर खोब गिनी निखास खुदाई इबादत वारी तन हद गपा दे खुब दनन सियासत वारी नफ्स गपी थुरथ अशी चार थन दौलत वारी जोया 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 नफ्स गपी थुरथ अशी चार थन दौलत वारी ये आने बस के थी दुआ मुझे शुक्रिया बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब पे बड़ी शुक्रिया तुझे गने तुम बया के तरफ जो वही ऐसे रहे सिर बंगसाई महफिलर वही शिरकत थी का अने अलगर आने से आते सही रेसेट पूरी दुनिया से कौन डई बस तो को मजा गटी बे तो मांटा कल एक दुन था वत सस थई रहेगी नी मेहरबानी की अने पूरी दुनिया ती शायद ऐसे न टकली ऐसे न महफिले रे बुझे तो तुस्टा कहेगा ऐसे न रे बंगसा जगह का पुरुदो ऐसे बुजुर्ग इस जगह थी के बने नू औलाद उशरी नू सांच सांच बहुनस नू महफिले जगह नू कोंडूनस तो अंदाज़ा तुस्ते बुढ़ला लस्सजू नौ मलजू अमे पुया जू आंटे वानन तो अने खेन ठुक दुबई गटी बिते ओ बंगसाक नुश एक खास मकसदक बड़ी एक मुफाद चीज़ अनु इलाका का थे खाली तुम गोटे का गने थन जगह गटी थी गना बस तो अनि मफेरिया सही मामाला बेनन एक मालो गोटे एक गोटे के बू मई मालो बू तो ऐसे बूटे सीधा थे ऐसे खिदमत थे ऐसे फतू फतू या तो ओ गोटे ही बलाई बिन तो ने आन तुस ट्रके ऐसे नी मफेरी उस्ताद मोहतरम तकरीबन एक बड़ी तारीखी घराना की वारिसन ऐसे नस्ल दर नस्ल यानी सीना ब सीना एक रवायाती आयन चोल आयन इलाकाई तारीख सुनना तारीख आयन कल्चर आयन सही यानी ऐसे नुस बेहतर थे करे चगा कर टूट ऐसे दादो अरबाब पे दादो शहनशाह वारिसन बिल्कुल है तरीका ऐसे इस्माइल तहसीन उस्ताद आने है सियातीर बल अंसजुगा लागा फाल पाशा मुस्नु तो मत दिगर रेनू मजागा ने तोम हो अलाकार हन ऐसे नुसत मस्कर रू पुया ये खनरो ए इलाकाई ऐसे सदाकत बिरगोशन गुलाम नबी उस्ताद वारिसन मास्टर गुलाम नबी उस्ताद वारिस तो अनिजा गटी बिगे तो अन्नू गने अकरी वारिसिक बूढ़ ना बेगा तो अन्नू फतू फतू अन्नू बूढ़ ऐसे दात हो जाए आयुनस तो अन्नू बूढ़ी दुनिया तीट का फ़ायदा असुट ऐसे जिलट का ऐसे वाई नस्ल का फ़ायदा था अन्नू अन्य हयोनी अन्नू अन्य मोरी अन्नू अन्य चोल कोक से तो गिनी को असना तो ऐगे अने कीमती वक्त अन नफसा नफसी अन वक्त निजकपुर अन्य से निजार बुटनी वक्त कीमती हिन लेकिन अन्नू रे चाक कीमती हिन महफिल बस फत बकरोट और दूरे जुवाउनस जा वतन थी के तो को अब नौ मला जू को बुढ़ला से जुआ तो नसे सरफराज का तो या नहीं बा सही बंगसाई रवायत से बंगसाई रे बंगसाई मिश माला रा सोने इसवा
تو اش بودی شریار بھی جناب صحیح یعنی چہرے پشی تو انا ایک محبت اکھین انا ایک چین اکھین انا ایک مہر اکھین تو انو گروپے ذریعات تو نے بالخصوص ڈاکٹر صاحب تھے انو چینل وہ مسئلہ شکریہ تھا مسکی نے ساتھ تو کا بھی ہوا تو ایسے ہی کہ پیغام اکھین انا انو گروپے جو نے گلیت بلدستان پوری پر دی تو لائے گا مزہ آئی تو رسم و رواج ثقافت ایسے ہی ایہن کی باجو پا شریف شیٹر ٹھک تو واپس فصل گوٹے رسوم ٹھنگ ایسے ہی رسم و رواج اے مطلب اے نقلی ہوت کی گلیت بلدستان اجارس علا نگائرو تمشار سروپ رسم رواجی تھے نے انش رسم و رواج ایسے ہی باجو پا شریف شیٹر ٹھک تھے فصل باندھ تھے واپس او فصل تم کو ٹرو ولوسم ٹھنگ ایک ایک قدم ایک ایک پل ایسے رسم و رواج اگر سوچ تھی تو باقی ایسے گروپ پر کچا گڑا رہن انی را رکائے تھے میری طرف جو بودی بودی سلام تو مس اینو کائے تھے بالخصوص کو امریکہ رہن کو لندن رہن کو یورپ رہن کو حرام شہر رہن کو بگروٹ رہن کو نگیر رہن کو دیامر رہن گروپ پر بود را رہن تو اینو کائے تھے میں کلامک نینو مشوٹ تھمس کو کلام ہن سنا باٹھ انتظار لفظ انتظار تو ہیر خیال ہے کہ بن انتظار مطلب مت ڈوک بک تو مت ڈوک بک تو میں انتظار نہ تھے موا مانے وام میں انتظار نہ تھے موا مانے وام اشی چار نہ تھے موا مانے وام میں انتظار نہ تھے موا مانے وام اشی چار نہ تھے موا مانے وام مویوک پنیر پھونارے بیریتوس مویوک پنیر پھونارے بیریتوس کونو چھگا نشے موا مانے وام میں انتظار نہ تھے موا مانے وام اشی چار نہ تھے موا مانے وام نکھین سے سان ندیت آدم بے بس بین نکھین سے سان ندیت آدم بے بس بین کچھ اعتبار نہ تھے موا مانے وام میں انتظار نہ تھے موا مانے وام اشیے چار نہ تھے موا مانے وام سجاد پھونی تی پھونرے شریبے سجاد پھونی تی پھونرے شریبے اکو باہر نہ تھے موا مانے وام میں انتظار نہ تھے موا مانے وام اشیے چار نہ تھے موا مانے وام تو ایک پیرانے سپور بودی بودی شکریہ اشنو پروگرام یکوس مزید رونق بخشا تھے گا بہت بہت مسٹر موری ایسے ہی بڑا جارس تو مزید موری میرے خیال میں جا بس ایک دو موری انت طریقہ ہے انہوں برنگسار وقت جو پریٹ سپور نو اسن جارو موری کنڈے بس مت ایک حوصلہ گوان خصوصاً ایسے استادی بودی جگہ سٹ سٹریکٹ مکلی جن تو ایک دفعہ نے ایسے استادی بس میں ایک چنو شاگرد رکھنوس نیو اسٹوڈنٹ رکھنوس تو بس انی گروپر وہی ادے بے بھئی مطلب گٹی بے بٹھس تو انی جو بودی جگہ سو جگہ سن مکلی جن تو سنا چلنے ایسے ہی جوانی ہن لیکن ایسے ہی گروپے کے رونق ہن بزرگی ہن آئی استادی بھی مزید گہن ترینا شاہن وطن تو بس انیو جو بودے جائے گا سٹ شریک لئی جن تو انی مورو سانتی مس صحیح بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ کنڈیت سینی مالس توم اسپا کے نیس سٹری دس دادا مالو جو انی بیا کور انی برنگسور تو مشٹ عمر ڈنگ تھے چوبینن کہ تو پویون جگو نسلی جگو اچھا اتھل جگو یعنی کہ تربیت میں جانی موری ہن انی نصیحتی ہن انے انداز کے تربیت ہن ان تربیت در حقیقت چون معصومان جو گے بڑوٹ پوری اے بیاکور سٹرنس بڑوس مورتھو تو سوس پشیگت اش ماماس ان مورتھو پورس کنڈی گے انے ہر ایک سرور چوں چوں بے موری نتھنس انا سے تربیت مللارہن اتلارہن مسگا چھوٹ بویت تھم انو موبائل نعمت گہن زحمت گہن نعمت اے وقت رہن جب انسر مشتار سٹرو کے کرتے انو سوس استعمال ارٹے گیت زحمت اے بہن کھجرار اے چوہین انسر ہر قسم او گندگی موجود ہن بس شکیل ای شری شکیلو ویر پھتی تو او شکیلو سے تھن کہ آل ویر وان او کچرا لانگ تھے کو جروٹیا بین مروٹ بین اچھا جیک جیک کئی مشٹ مشٹ چیز بین او شکیل جی پھت بینن باقی اے پورو شواق با اکری بیجن سوس کا موبائل توم دادا مالو اے نصیحتر اے کنونی شری
شکل سنا آل مشتار هون تا گندگی شواک تا دروت ویا نتیت تو گوٹ گوٹو مجا بودی کی ابشی وای چٹار وای دمیجار وای انی موری گینی اشے بیا کے جو اجازت لکھموس نے انشاءاللہ اجینی بیا کر نے ادے اتھلے اونشک گینی دینو مشت سوچ گینی سو مشوام ایک بوسن تو میزبان انصار مدنیت اجازت دا خدا یار